راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሮሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕደም ሰላም ጥዕና በላይ ኩብራት አድመጽ ሬዲዮ ትግራይ ኤጀንስ መራኸበ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምጽ ውሕስ መጻኢ ኣብ ምድማጽ ትርከቡ እነሆ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ጊዜ ኣየር ሰዓት ተረኪብና ሎማዓንቱን ዝተፈላለዩ ቀንዲ ዛዕባታት ዝዕለት ናይ ውሽጥን ዓድን ሓበሬታታት ሓዊሱ ጸብጻባት ስፖርቱን ሰዓቱ ሓልዩን ኣብ ኻትኩም ክበጽሑ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት እናሳሰኹ حبيركم صنح افريم قبر خداني مسملا سمويا تكنيك بحبار بمخانيو امدلاو زينا حد ساعات كابز حزنا يوم قند زعباتات قال خنا كفلكم زلاق سلام نمرققات تقبراو منقسقاس كجمر كم زقبايم توكلت قباي زتن مرد ان تግራይ حبيرم زلو بزرزر كندسوينا ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተራእየ ሕማም ማርበርግ ኣመልኪቱ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ መግለጺ ሂብሎ እዙውን ዝድህሰስ ይኸውን ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝነበረ ግልጋሎት ኦንላይን ፓስፖርት ተጀሚሩሎ ዝርዝር ሒዝና ኣለና ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ 10 ሰብ ሃፍቲ ስጉምቲ ወሲደለኹ ኢሉሎ እዙውን ክድህሰስ እዩ بتوسخ شكار دنش نتعنا عينن معناتون عبي أستواصو خمزلو سمويا سينما أزا حبيروم زبلون تيجي كحساي مرهاوي تحدش سرك عالم تاين سلام أمهن بأفريكا سايكلين إكسلنس أوارد حتيات بلوتات تقدم تبشكلتا خوينن تحرين زبلون توسختي حبريتاتاتون اللونا عمدلاو زينا حد ساعات تدامتو وميم كخونو خبراتات مزتي فنونا بمعخلاي معبل 910 كيلو هرتز كمون 98 ببادو اف ام ابسات تلايتي حاسات راديو تግራይ አድምጡና ናብ ፈላማይ ዝሐረኽዎ ሓበሬታ ሰጊራ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ባንኪ ኣዋሽ በመተሕባር ን32 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ብር 10 ሚልዮን ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ናው ትምህርቲ ሓጊዛላ ኣካል ዝሓገዝ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኮረም ወረዳታት ኦፍላ ዛታን ራያ ላማጣ ዝርከባ ብኹናት ዝተሃሰያ ኣብያተ ትምህርቲ ሓገዝናውቲ ትምህርቲ ተገይሩለን ኣሎ ተማሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኮረም ዝተማልእናውቲ ትምህርቲ ብዘይመላው ብዝግባእ ከመሃሩ ይጽገሙ ከም ዝነበሩን እዚ ሓገዝ ጸገሞም ከም ዘቃለለሎም እዮም ተዛሪቦም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ እቲ ሕጽረት ናውቲ ንምምሃርን ምስትምሃርን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ከም ዝጸንሐዮም ኣረድዮም ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምምስጋኑን እቲ ዝበጽሐ ዕንወት ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ናውቲ ምምላእ ከም ዝጠልብ ዝገለጹ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ኮረም እዮም መተሓባበሪ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኮረም ቢግዶም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 4 ወረዳታት ጸሊም ሰሌዳ ዴስክን ካልኦት ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝተባጽሐ እዮም ገሊጾም ዘለዉ በተዛማዲ ሓበሬታ ምግብና ተማሃሮ ህፃናትን ሰገናትን ሰአል ምግቢ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ኸይርሕቁ ምስ መድረክ ትካላት ብምትሕባር ትሰርሕ ከም ዘላያ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ ዘላ ታ ማሕበር ነዚ ዘፍለጠት ምግብና ተማሃሮ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃጹ ዮሃንስ ኣብ ጀመረትሉ እዋን እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምግብና ተማሃሮ ምጅማሩ ኣብ ትምህርቶም ጠመተ ክገብሩ ከም ዝሓገዞም እዮም ተማሃሮ ተዛሪቦም ዘለዉ ወለድ ብጊዜኦም ተጠቀምቲ ምግብና ተማሃሮ ደቆም ብሰንኪ ሕጽረት ምግቢ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ኸይርሕቁ ዝነበሮም ስግኣት ከም ዝፈትሐሎም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ ምግብና ተማሃሮ ካብ ቅድመ መደበኛ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ እቲ ምግብና ንሽፋንን ጽሬትን ትምህርቲ ሓጋዝ ምዃኖም ገሊጾም ዘለዉ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ምግብና ናብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ንኽሰፍሕ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ሓገዝቲ ክኾኑ ዝጸውዕ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ እዩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ትካላት ግብረ ሰናይ ኤስኤንቪ ብምትሕባር ተማሃሮ ሰኣን ምግቢ ካብ ትምህርቲ ኸይርሕቁ ዓሌማ ትሰርሕ ከም ዘላ ምክትል ፈጻሚት ቦርድ እታ ማሕበር ሓቢረን أزيلنا ناب قداماي زحزنايو قند زعبا سغيره
ዘላቂ ሰላም ንምርግጋጽ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ክጅመር ይግባእ ኢሎም ተወከልቲ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ግደ ሲቪክ ማሕበራት ንህንጸት ሰላም ብዝብል መራሒ ሓሳብ ሃገራዊ ዋዕላ ሰላም ኣብ ከተማ መቐለ ኣካይዶም ኣሎ። ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ተወሰኽሎ ግደ ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ህንጸት ሰላም ብዝብል ሓሳብ ዝተፈላለዩ ሲቪል ማሕበራት ዓበይቲ ዓዲ ተመዛበልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ካልኦትን ዝተሳተፍሉ ሃገራዊ ዋዕላ ሰላም ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ማሕበራት ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ዶክተር ይካኣለ ወልዱ ሲቪክ ማሕበራት ትግራይ ኩሉ ግዜ እኳ ሰላም እንተዘመራ ዘድሊ ውፅኢት ከምፃ ኣይከኣላን ብምዃኑ እውን ዝተዓጻጸፈ ስራሕ ክገብራ ትፅቢት ይግበር ኢሎም ሲቪል ማሕበራት ከም ናይ ቱኒዝያ ኳርቴት ሲቪል ማሕበራት ኣብ ናይ ቱኒዝያ ሰላም ዘምጽእዎ ለውጢ ከም ናይ ሩዋንዳ ሲቪል ማሕበራት ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ሕድሕድ ኩናት ዝገበርዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ናይ ትግራይ ሲቪል ማሕበራት እውን ነቲ ዘሎ ዳይናሚዝም ዝምጥን ኣብ ባዕለን ትካላውን ስትራቴጂካውን ለውጢ ብምምጻእ ኣብ ሰላም ትግራይ መሪሕ ኮይነን ክዋሳእ ይግባእ። ሰላም እውን ብዘይ ጻዕሪ ሕብረተሰብ ስለ ዘይነግስ ኩላትና ክፋል ማሕበረሰብ ሰላምና ኣምስፋን እጃምና ክንጻወት ይግባእ። ተወካሊ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ሸኽ ኣደም ዓብደል ቃድር ብግዳኦም ኣብ ጉዳይ ሰላም ምዝታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘላቕነቱ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ምግባር ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሰላም ካብ ኩሉ ብላዕሊ ሃማና ልልዮ ሃምስ ትግራይ ልልዮ ማለት ንሕና ትንዛተዮ ዘተ ዳብ ተግባር ተሸርፉ ቁም ነገር ኮይኑ ህዝብና ካብ ጭንቂ ክድሕን ኩልና ክንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ኩልና ሓደ ኮይና ንዓድና ክንሓስበለና ክንመክረለና እቲ ምኽርና ድማ ዳብ ተግባር ተሸሪፉ ህዝብና ክሓርፍ ኣለዎ እዩ። ፈጻሚ ስራሕ ትካላት ቤት ምኽሪ ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ኣይተ ሰለሞን ብርሃነ ብማሕበራት ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተጀመረ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ክጠናኸር ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከኃይል አማራጭ ይልቅ ውይይትና ምክክር ብቻ መንገድ የሚሆንበት ቀጻሊ እዋን ሓይሊ ከመ ኣማራጺ ተሪፉም ብምኽክርን ብሰላማዊ መንገድን ዝኾነሉ እዋን ክኸውን እንምለየሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ተግባራዊ ስጉምትን እንወስደሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ። ቀጻሊ ዓመታት ካብ ተስፋ ብዘለለ ስለ ሰላም ተግባራዊ ምንቅስቃስ ዝግበረሉ እዋን ክኸውን እውን ኩላና ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና። ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ብወገኖም ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኣኽቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ግና ኩሉ ኣብ ሓደ ጠጠው ክብል ይግባእ ይብሉ ምሁራት ሓንቲ ዓይነት ኮይኖም ዘለዎም ኣፈላላይ ጸይሮም نتعد كده نقوله لعل كله أنا ونتفانقلتي مسوحس بوتانا كأتونا اللوم يزبي أو تقرأي يلونا ويتبقى معات مدرخاتي يزفتر قنت مدرخ ما ترشت معلوين حرزي ترخي ولو مدرخ كوين راح يزغري سلازي كل زمل كوتا أكل حفاش محاورات يكون ناي بوليتيكا وبارتات يكونوا إيدوم نما أد السلام كسرد اللوم متحقق مرددا متحقق أفكهل اللوم حدنت ناي تقرأي كلونا لنا حدا النت زي بالكي من وقت قبري تخيل أنا نسخن بحدا ندحر زي كوينا نسخ تقبريو أنا خودق ندحر غيري وي أنا زقور نسخ توديكيو خميلنا أنا نسرح حدا نقر حدا النت كاب مقربتي ممايت صحف تمدرخ ياريد بره بوغنم سيفيك محبرات عم مقرف كل مدايت أقامات حبرت سب زيت كأقدس لزلون بزتعات فسرح كسرحا يقبا كلو ملقتهم محلفهم زنت كلا سيول محبرات سب ناهيز توكلت يعني ناهيز توكلت سلازخونا دما وعلي مقرات تصاوؤات يكون وعلي سلام عم فصام زلوز أقامات مونيتر داغبرا تفصمن زي تفصمن كفليا خيل اللون ناي حزبي انترس ربحا دليت طلب تاكم زخنا خصنا خيل اللون بانصار زي دما تموعلي ام فصام ناي بعلن كدك واص اللون تي منጭ نايتي صقم ام مقرافو وند تمساسالي ترانسفورم مغبار ناي بعلن ابي زي تكاقد اللون ممحدار كتما أخصوم كلمعو زتواهبو مريت مسرح بوتان أما علو أبزيو علو حاتيروم استقمتو 10 سب هافتي سقمت 5 وسد فليت الله أبتا ختما وعلى إنفستمنت أبزتخايدلو زتساتفو سب هافتي مريت وسيدوم أبزي معلون أبزي حقاو تقبارات زوعلون سب هافتي زتجمر سقمت خطانا خر كمزلون اتو سقمتي أمندر إنداستري تراح كحتر كم زي بلو يوم تزاريبهم زلو من محدار تاختما مسرة المعاتات من قدي مبرهتي قرب لقحن سلوت أقل قلوتن كوها بدما توم ساب هافتي حاتي توم اللو حلاف بيت صحفات مريتن كاداسترن كتما أكسوم
ልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ጸገማት ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ እቲ ምምሕዳር ይሰርሕ ከም ዘሎን ብኣንጻሩ ዝተዋህቦም መሬት ንዓመታት ሓጺሮም ብምቕማጥን ዝተዋህቦም መስርሕ ቦታ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዘውዕሉ ሰብ ሃፍቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ድማ ክቕጽል ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ናብ ልምዓት ኣብ ዘይኣተዉ ዝተዋህቦም መስርሕ ቦታ ኣብ ዘይመዓሉ ንዘውዓሉ 10 ሰብ ሃፍቲ ዝተዋህቦም መሬት ከም ዝተሓደጉን ናብ መሬት ባንኪ ኣታው ከም ዝኾነን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ንኢንቨስትመንት መሬት ካብ ዝወሰዱ 893 ሰብ ሃፍቲ ብምኽንያት ኩናትን መንግስቲ ክውግኖም ዝግብኦም ዕማማት ብዘይምፍጻሙን መህነፂ እዋኖም ዝሓለፎም 142 ሰብ ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ሙሉእ ልምዓት ክሰጋገሩ እፎይታ ከም ዝሃበ ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ሕግን ኣሰራርሓን ወፃኢ ዝኾኑ 80 ሰብ ሃፍቲ ግን ዝወሰድዎ መሬት ክምንጠሉ ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ኣሎ። ገነት ካሕሳይ ተወሰኽ ኣለዋ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኢንጂነር ጎይቶኦም ገብረ ክርስቶስ ዝርዝር መጽናዕቲ ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ከተማ መቐለ ዛጊድ 830 ሄክታር መሬት ን893 ሰብ ሃፍቲ ከም ዝተዓደለን ዛጊድ 36 ሚታዊ ጥራሕ ናብ ልምዓት ከም ዝተኣተወ ገሊጾም እዚ ጽንዓት ከም ዘመላኽቶ 113 ሰብ ሃፍቲ መሽን ዘእተውን ናብ ስራሕ ዝኣተውን 171 ህንጻ ዛዚሞም ናብ ተግባር ዘይኣተው 184 ድማ ካብ ግራውንድ ክሳብ ኬንቺ ዝሰርሑ 76 ሰብ ሃፍቲ ድማ ካብ ጫማ ኳዕትን ሓጹርን ክሳብ ግሬድ ቢም ዝሰርሑ ከም ዘለው ኢንጂነር ጎይቶኦም አብሪሆም ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ወገኖም ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት መንግስቲ ክሰርሖም ዝግብኦም ስራሕቲ ሕቶ ይግበአንን መሰረተ ልምዓትን ሰብ ሃፍቲ ብውዕሎም መሰረት ከልምዑ ብዘይምኽኣሎምን ካልኦት ጸገማትን ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ክነቃቃሕ ከም ዘይከኣለ ገሊጾም ካብ ሕግን ኣሰራርሓን ወፃኢ ዝኾኑ 80 ሰብ ሃፍቲ ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ክምንጠሉ ብምውሳን ናብ ክልል ተመሪሑ ድማ ኢሎም ብምኽንያት ዝተፈጠረ ኩናትን መንግስቲ ክውግኖም ዝግብኦም ዕማማት ብዘይምፍጻሙ መህነፂ እዋኖም ዝሓለፉም 142 ሰብ ሃፍቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ሙሉእ ልምዓት ክሰጋገሩ እፎይታ ከም ዝተዋሃቦም ዶክተር ረዳኢ ገሊጾም ኣለዉ። ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ 22 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ብውዕሎም መሰረት ናብ ተግባር ዘይኣተዉ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ተግባር ከኣትዉ ከም ዝወሰነ ዝገለጹ ሓላፊ ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣይተዘርኡ ተወልደ ብርሃን ዝተዋሃቦም ግዜ ብኣግባቡ ብምጥቃም ንህዝቦምን ዓደምን ንኽሕሱ ጸዊዖም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ ጸብጺቡ ክቡራት ኣድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ጥዕናዊ ጥቕምታት ሽኳር ድንሽ ገለ ክንብለኩም። ሰብ ሞያ ስነ መኣዛ ምግቢ ከም ዝሕብሮ ሽኳር ድንሽ ጥዑም ካብ ምዃኑ ብላዕሊ ንጥዕናና ዝጠቕሙ ንጥረ ነገራት ዝመልአ ይብሉ። ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ካብ ምጥንኻር ጀሚሮ ክሳብ ናይ ዓይንናን ማዕናጡን ጥዕና ምምሕያሽ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይብሉ። ሽኳር ድንሽ ኣብ ማኣድና ብምክታት እንረኽቦም ጥቕምታት ሽኳር ድንሽ ብፍላይ ድማ ኣራንሽን ሊላን ሕብሪ ዘለዎም ዘርእታት ሽኳር ድንሽ እዞም ዘርእታት ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘሎ ጭንቀት ንምቕናስ ይሕግዙና ይብሉ። ከም ሕማም ልብን ካንሰርን ዝኣመሰሉ ሱር ናይ ዝሰደዱ ሕማማት ሓደጋ ክቕንስ ተኽእሎታት ኣለዎ ይብሉ። ናይ ደምን ሽኮርን መጠን ንምቁፅጻር ይሕግዝ። ሕማም ሽኮር ዘለዎም ወይ ድማ ናይ ደሞም መጠን ሽኮር ምቁፅጻር ንዝደልዩ ሰባት ጽቡቕ መማረፂ ይኾንሎም ይብሉ። ሽኮር ድንሽ ዝለዓለ ትሕዝቶ ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣለዎ። ልዑል ዝኾነ ናይ ፋይበር ቫይታሚንን ማዕድናትን ፍልፍል ይብሉ። ከምኡውን ሰውነትና ካብ ጉድኣት ሱር ዝሰደዱ ሕማማት ዝከላኸል ጸረ ባክተርያ ዝሓዘ እዩ። ጥዕና ማዓናጡ የጠናኽር። ኣብ ሽኳር ድንሽ ዘሎ ፋይበር ዝሓቅቕ ይኹን ዘይሓቅቕ ፋይበር ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ማዓናጡ ባክተርያታት ብምምጋብ ጥዕና ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ የስተኻኸል ይብሉ። እዚ ድማ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ማዓንጣ ንምሕጋዝን ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ጸገም ንምቕናስን ይሕግዝ። ብተወሳኺ ባህርታት ምክልኻል ካንሰር ኣለዎ ይብሉ። ሽኮር ድንሽ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ካንሰር ዝከላኸሉ ጸረ ኦክሲዳንት የቕርብ። ኣብ ውሽጢ ሽኮር ድንሽ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ካልኦት ኣንቲ ኦክሲዳንትን ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ካንሰር ክከላኸል ከም ዝኽእል መጽናዕትታት እዮም ዝሕብሩ። ናይ ዓይኒ ጥዕና እውን የመሓይሽ ይብሉ እቶም ሰብ ሞያ ስነ መኣዛ። ኣብ ሽኳር ድንሽ ዝርከቡ ልዑል ትሕዝቶታት ቤታ ካሮቲን ብፍላይ ኣራንሺ ሕብሪ ዘለዎም ጥዕና ዓይንና ንምምሕያሽ ይጠቕመና።
ንጥዕና ኣእምሮና እውን ተወሳኺ ይሕግዝ ብፍላይ ኣብ ሊላ ሕብሪ ዘለዎም ሽኮር ድንሽ ዝርከቡ አንቲኦክሳይንስ ነርቭታት ናይ ምክልኻልን ምሕላውን ባህርታት ከም ዘለዎም እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ዝብሉ እዚ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕምና ንምምሕያሽ ከምኡን ምስ ዕድመ ተታሒዙ ዝመጽእ ጸገም ምቕናስ ዓቕሚ ምሕሳብን ምግንዛብን ይከላኸል ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ይድግፍ ይብሉ ሽኮር ድንሽ ዝለዓለ ናይ ቫይታሚን ኤንሲን ፍልፍል እንትኾን ክልቲኦም ንዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ብጣዕሚ ወሰንቲኦም ይብሉ መጽናዕትታት ሰብ ሞያ ስነ መኣዛ ኣዚልና ኽብራት ኣድመጽ ቀጺሉ ናብ ዘሎ ቀንዲ ዛዕባ ከስግረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ዝተረኣየ ሕማም ማርበርግ ሕብረተሰብ ባህሪታትን ምክልኻላት እቲ ሕማም ብግቡእ ብምርዳእ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡሎ ራሄል ኣረጋዊ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዳይሬክተሬት ምእላይ ህጹጽ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብን ተመራማርን ኣይተ ብርሃነ ኣየለ ሕማም ማርበርግ ዛጊድ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 14 ሃገራት ዓለም ከም ዝተረኣየን ብማእኸላይ 50 ሚእታዊ ናይ ምሕዋይ ዕድል ከም ዝተመዝገበሉን ይገልጹ ዓድታት ብዝሰርሖ ስራሕ እስካዕ ሕዚ ኣብ 14 ዝኾኑ ዓድታት ኣብ 19 ዝተፈላለዩ እዋናት እቶም ዝተተሓዙ ሰባት ዝተረጋገጹ ሰባት ንሕሪናዮም ብቁፅሮም ንሕሪናዮም ኮይና ምስቶም ናትና ትማሊ 17 ኬዛት ሓቀኝትን ገይሮም ኣሎ ብሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ምስኦም ተደሚሮምስ 724 ዝኾኑ ኬዛት እዮም ተራእዮም ካብዞም 724 እቶም 554 ሞይቶም እዮም እዚ ማለት ኣካባቢ 58% ቀታሊ ብማእኸላይ ደረጃ ፍተን ዝተረኣየ ዓድታት ንሕሪና ኮይና ካብ 24 እስካዕ 88 ቀታላይነት ኣለዎ ሕማምሲ ከባቢ 50% እዚ ምስ ናይተን ዓዲ ናይ ስርዓት ጥዕናን ናይቲ ሰብ ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክፈላለይ ይኽእል ምልክታት እቲ ሕማም ከቢድ ራስንን ሕማም ርእስን ኣብ ጨዋዳታት ቃንዛ ምህላው ተምላስ ማያዊ ውጻኣትን ካብ 5 ክሳብ 8 መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ደም ክፈስስ ከም ዝኽእልን ሰሙያ ጥዕና ይገልጹ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ተመራማሪ ምእላይ ህጹጽ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይተ ዕቑባይ ገረዝሄር እዚ ሕማም ብዋናነት ካብ እንስሳ ናብ ሰብን ካብ ሰብ ናብ ሰብን ብዝህሉ ምንኽኻዕ ብቐሊሉ ስለዝመሓላለፍ ከም ለበዳ ክለዓል ተኽእሎ ምህላው የገንዝቡ ሕማም እንታይ እዩ ብቫይረስ ዝመጽእ ዝርያ ኮይኑ እንታይ ዘስዕብ ኣብ ደቂ ሰባት ይኹን ኣብ ካልኦት እንስሳት ፍሉይ ዘምልክቶ ዘብሎ ትኩሳትን መድሜትን ንምስዓብ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሰባት ዝጥቀም ኮይኑ ሕት ሕማም ዋና ዘፍልዮ ነገር ብለበዳ መልክዕ ዝለዓል ዋላ ሓደ ብላቦራቶሪ ተረጋገፀ ድሕሪ ናይ ማርበርግ ቫይረስ ግዳይ ሃልዩ ኮይኑ እዚ ብለበዳ መልክዕ ዝለዓል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሕማም ብቐዳምነት ኣብ መንጎ ሰብን እንስሳን ከምኡውን ሰብ ምስ ሰብ ዘሎ ምንኽኻዕ ብምግዳብ ክንከላኸሎ ከም ዝግባእ ዝምዕዱ እቶም ሰሙያ ሕብረተሰብ ምልክታት እቲ ሕማም ዝተረኣዮ ሰብ እንተጋጢምዎ ብቕልጡፍ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክሕብር ይግባእ ይብሉ መጀመርያ ክትግበር ዘለዋ እታ ናይ ተቐዳማይ ምክልኻል ንብላ ነገር እያ እቲ ማሕበረሰብ ኢድ ዘላ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሓደ ናይ ምንኽኻዕ ኣብ ናይ ወርቂ ከባብታት ኣብ ናይ ጫካ ከባብታት ኣብ ዓትታት ወዘተ ዝነብር ማሕበረሰብ ምስቶም እንስሳታት ዝገብሮ ንክክእ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ናይ ሰብ ንሰብ ዝግበር ምንኽኻዕ ክቕንስ ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ነይሩስ ናብ ትግራይ ይኣቱ ካብ ትግራይ እውን ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይኸይድ እንደገና ተመሊሱ ይመጽእ ስለዚ ኣብዚ ዝገብሮ ምንኽኻዕ ክቕንስ ኣለዎ ምስኡ ተተሓሒዙ ኢዱ ክሕፀብ ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ዓዲ ሂብና ንስራሕቲ ማሕበረሰብና እዚ ትኩረት ክገብር ኢና መልእኽትና መሓላለፍ ንደሊ ሕብረተሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምልክት ዘለዎ ሕዚ ብድንገት ዝለዓል ህንብታት ዝኾነ ራስን ዝለዓል ተልይዎ ወይ መድሜት ኣካላት መድሜት ተሃልይዎ ወይ ዝኾነ ብዘይፍለጥ ዝኾነ ሞት ዘጋጥም ነገር ተሃልዩ እዚ ከምዚ ምልክታት ተለዉ ሕብረተሰብ ዓልታ ክገብር ዘለዎ ናብ ጥዕና ትካል ሓበሬታ ምሃብ ወይ ድማ ኸይድካ ሕክምና ምውሳድ የድሊ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ምክልኻል ነገራት ምልክት ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ንኽክእ ዘለዎ ሰብ ምፍላይ እዩ ፈሊኻ ምፅናሕ እዩ ተወሰነ ቦታት ምንቅስቃሱ ገዲብካ ሓደ ኣብ መፅንሒ ቦታ ተፈሊ ይፅንሕ ካብኡ ከዓ ጥዕና በዓል መያ ድማ ክህቦ ዝኽእል ሓገዛት ከዓ ኣሎ እዩ ናብ ኮምፕሊኬሽን ተይኣተወ ወይ ናብ ሓልኪ ተይኣተወስ ክውሃብ ዝኽእል ነገር ኣሎ የለን እየ ናባናትና እንድሕር መፂና ኮይና ትካላትና ንፈልጠን ኢና ዓንየን እየን ሕፅረታት ኣለዎ ክግበረሉ ዝግብኦ ነገር ክግበረሉ እዩ ግን ተን ትካላት እውን በዚ መንገዲ ክዳለዋ ክኽእል ኣሎ ነቲ ግልጋሎት እዙ ንክህባስ ካብ ዘሎ መንገዲ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ እውን ኣብዚ ክሕግዙና እተን ምድላዋትን ክመሓይሻ ካብኡ ከዓ ጥንቁቃት ክኾኑ እቶም ሰማያ እውን ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት ኣብ ምድማፅ ትርከቡ ክቡራት ሰማዕቲ
فنونا بمأخلاي معبل 918 كيلو هرز كمون 98 نطب بادو كاب ايجنس مرخبة حفاش تقراي زمدبرو كمقلة زفنو دمت وحس متاعي راديو تقراي عم الدمات تركبو سمعتي سلة تدامو تنازل لكم إننا مسكنا نابغط إلو السرع هو حبريتا خسكركم لعلواي بيت فردي كينيا كاب إرتران إثيوبيان زمتسو حتى تعقبا سدتنياتات أقلقلوت مزقبا دو نزبل ممرح خام تكبر عقيت ولو دانيا لعلواي بيت فردي تهاجر اتن مزقبا إرتراوينن إثيوبياوينن سدتنياتات زدرت بوليسي نقوام حقرة كينيا هاجراو حق سدتنياتات نايمت حاس حادقا خمزة عب مقلاتيو نكيزيو دو كبل وسينو زلو اتوم نتترعان زقربو سبات اتزوات ممرحي اب كينيا زركبو إثيوبياوينن إرتراوينن سدتنياتات حتت عقبا بسنك عليتهم بإي فتحاوي عقباب كام زحزومن ورقتهم كحدسو كبير مخانون بمقلات حق سدتنياتات كينيان أحقراو حق زهبو مسالات المركب بزيادة 5 أقمام نبيت فردي أبزهبو مقلات يوم حابيرهم زلو اتمقبل عقبا دو زبل ممرحي ننوح وان كتنح زق الكوينو اتسقمتي أب حق سدتنياتات كونيل كاتزامر تحقتات تمركوسا 5 اي تما بيتهم زلو توساختهم سدتنياتات كونيل كا وي بيجيغا نابتن كاب مقها 7 مسالات زهادو ملان حقرات مملاس كقاطمام كم زخل يزاربو መንግስት ተሃገር ኣብዝሃቦ ቃል ንስርዓት መስርሕ መቀባል ስደተኛታት በአሰጋገር ተደቅሰብ ዝግበር ካብ ቅጥዒ ወፃእ ዝኾነ ተግባራት ንምክልኻል ዘኽእል ሕጋዊ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ መንግስቲ እቲ ምልክታ ኣብ ዓንቀጽ 7-8 ሕጊ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኮሚሽነራት ዝተዋሃበ ኮይኑ ምስ ኣህጉራዊ ስምምዓት ዞባዊ ኣሰራርሓ ከምኡን ግዴታታት ኬንያ ዝሰማማዕ ምዃኑ ተማጊቱ ተሳትፎ ህዝቢ ከም ዘይሓትቱን ገሊጹ እዩ ወኪል መንግስቲ እቲ ስጉምቲን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓተት ዕቁባ ካብ ምምዝጋብ ብምእጋድ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ በአጽንዖት ገሊጹሎ እቲ መምርሒ ሓደ ጉዳይ ኣብ ሓደ ግዜ ዝርኢ ኮይኑ ካብዘን ክልተ ሃገራት ንዝመጹ ሓቀኛታት ሓተት ዕቁባ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ኣዋርሕ ብሰንኪ ምሕዳስ ሲስተም ተቋሪጹ ዝነበረ ግልጋሎት ኦንላይን ፓስፖርት ከም ዝተጀመረ ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ገሊጹሎ ኪሮስ ገብረስላሴ ተወሰኸሎ ኣብ ትግራይ ተቋሪጡ ዝነበረ ብኦንላይን ዝግበር ምዝገባን ምሕዳስን ፓስፖርት ዳግም ከም ዝጀመረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ምትኩ ታከለ ገሊጾም እቲ ግልጋሎት ብምኽንያት ምሕዳስ ሲስተም ተቋሪጹ ከም ጸንሐ ዝገለጹ ኣይተ ምትኩ ሓዚ ብሓዱሽ ኣገልግሎት ስራሕ ከም ዝጀመረ ይዛረቡ خطر خلاوي مقراطو ያው እቲ ሲስተም ንጥቀመሉ ነበርና ናይ ፓስፖርት ኦንሊ ሲስተም ስለነበረ خزنا حدش ስለዛተ خዚ ፓስፖርት ይጅመር خዚ ኦንላይን ተመልሰለቱ ሕረሰብ ፓስፖርት ማለት ናይ 10 ዓመት ከብሎም ጀሚሩ ኦንላይን ተመልሰለው ናይ 10 ዓመት አገልግሎት ለገኒ ማለት እኔ ዓበይት እንደሌና ማለት ሓደ ፋይዳ ይልኩም ናይ ጦሌት ተሐድስ መታወቂያ እና ናይ ለሰርፍት ዚን በቃ ግዴታ አይደል ዚን ይተመጹ ይልጋል ከገኝ የሚሰሙ ፍሊስ ሓደ 5000 ካውስታ ይሄው ዚ حدش ፓስፖርት ይባል ብዙሕ ማተሪያላት ነው ካብና ቀደም ማለት ተናሰ ለ10 ዓመት ስለተቀመሉ ቶሎ ናይ ምላስ ዕድል ይልካል ወጭ ለብዙሕ ታስሙ ብሊ ማለት እቲ ትካል ብምኽንያት ምቁርራጽ እቲ ግልጋሎት ክረኽቦ ዝግባእ 24 ሚልዮን ብር ከም ዝሰኣነ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣብ ሕብረተሰብ እውን ምጉልላ ከም ዝፈጠረ የረድኡም ክተወርሕ ምቁራጹ አማልቲ ሓደ ሚሰናን ተግነር ሚሰመለት በ5000 እናራብሐዩ ማለት እንዲሆን ሎ ፍርቅ ሚሊዮን ማለት እዚ ማዕልታዊ ሰው ክልተወርሕ او ክልተወርሕ ኮይኑ ኣብ ወርሕ እንዲሆን ሎ 14 ሚሊዮን ኣብ ክልተወርሕ 24 ሚሊዮን ማለት ሓደ መንግስቲ 24 ሚሊዮን ሲመን ሎ ማለት ካብ ቅርሽ ላዕል ተሕረሰ ይተወዱ ማለት ለሕክምና ከተሰበሎ ጸገም ለወለ ትምህርት ሰበሎ ብዙሕ ነገር አለው ማለት እዚ ክተወርሕ ምቁራጽስ ለተሕረሰ ዓቢ ጽንታች የሚፈጥሩ ነይሩ ማለት ኣብ ትግራይ ስሩዕ መለለይ መንነት ብዘይምህላው ህጹጽ ፓስፖርት ክጅመር ከም ዘይካለ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ሕብረተሰብ ብኦንላይን ህጹጽ ፓስፖርት ንህቢና ካብ ዝውል ወኪላት ክጠንቀቕ የተሓሳስቡ አስቸኳይ ፓስፖርት ኣብ ትግራይ ጀመረ ስለጀመሩ ለምክንያት ሲ ኣብ ትግራይ ለሎ ንጥቀመሉ መታወቂያ ተፈላለየ ማህተም ይዘሎ ከም ዘለልኩም ሓደ ፍርቁ ሰለስተ ማዕዘን ኣሎ ፍርቁ ክግኒ ፍርቁ ድማ ናይ ቀደም ናይ ክልል ትግራይ ማህተም ኣሎ ማለት ስለዚህ እዚ ናይ ቀደም ማህተም ሒዙ ተመጽ ይትሰብ ተመለስ ክትልኢኻ ማለት ብኡ ስለሌለ ይግል
صوت ግልጋሎት ተሰቢል ጉዳይ አለው ማለት ስለዚህ ሓደ ዓይነት ማህተም ተልዩ ሓደ ዓይነት መታወቂያ ተልዩ ኣብ ክልል ትግራይ ፓስፖርት አስቸኳይ ፓስፖርት ናይ መጀመርያ ዕድልና ሰፊሕ እዩ እዞም ኦንላይን ልሙድ ሰባት አስቸኳይ ንመልኢና ኢሎም ይፈልጡ እዚ ገጋይ احنا ተወሰነ ነጠናኸ ነገርና ብሕግ ንጥቆም እዮም ብሕግ ንጥቆም ንዕልን እዮም ተሕረሰ ግን ዘይድሊ ወጪ ከውፅኡ ይብል እቲ ትካል ቅድሚ ሕዚ መዓልታዊ 100 ተገልገልቲ የተኣናግድ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣይተምትኩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን መዓልታዊ ክሳብ 500 ተገልገልቲ ተቐቢሎም የተኣናግዱ ከም ዘለው ኣብርሆም መስፍን ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ ሰራሕተኛታቱ ናይ ዝነበሩ 17 ስዋዓት ስድራ ብልዕሊ 2.1 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተሰርሑ ኮንቲነራት እዩ ሓጊዙ ዘሎ መስፍን ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ ኣብ ስድራ ስዋዓት ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ጠመተ ሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገለጹ ኣተሓባባሪ ምዕባለን ምሕደራን ሓይሊ ሰብ እቲ ትካል ስድራ ስዋዓት ብዘላቂነት እግሪ ክተኽሉ እዚ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕጽል ድማ ገሊጾም ዘለው ጀጋኑ ስዋዕትና ምእንተ ህላወ ህዝቦምን ክብሪ ዓዶምን እዮም መስዋዕት ከፊሎም ዝበሉ ሓገዝ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋዕት ብወገኖም ድማ ኣብ ስድራ ስዋዕት ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝከኣሎም ክሕግዙ እዮም ጸዊዖም ዘለው ካብዚ ሓበሬታ ሰጊረ ክቡራት ኣድመፅቲ ናብ ሓደ ንተሓከምቲ ጉድኣት ሓርበኛታት ትግራይ ንምሕካም ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገበረ ከያኒ ከስግረኩም ከያኒ ንጉስ ኣባዲ በሃል ኣብ ማእኸል ሕክምና ኣዋሽ ንዝርከቡ ሓርበኛታት ንምሕካም ዝውዕል ገንዘባዊ ድጋፍ ኣበርኪትሎ ተሓከምቲ ጉድኣት ሓርበኛታት ዝተበርከለተሎም ሓገዝ ብምምስጋን ካልኦት ወገናት እውን ኣሰሩ ክስዕቡ እዮም ጸዊዖም ዘለው ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተወሳኺልዋይ ተጋዳሊት ለተመስቀል ካልኣዩን ተጋዳላይ ገብረ ጆርግስ ለማን ኣብ ማእከል ሕክምና ኣዋሽ ዝርከቡ ተሓከምቲ ጉድኣት ኩናት እዮም ጉድኣት ካብ ዝበጽሖም ጀሚሩ ኣብቲ ማእከል ዝተፈላለዩ ሕክምና ዝረኽቡ ዘለዉ ኮይኖም ዛጊድ ግን ካብ ስቃዮም ከም ዘይድሓኑ ብምግላጽ ሕዚ ብዝግበረሎም ዘሎ ድጋፍ ካብ ስቃዮም ንክድሕኑ ተስፋ ከም ዘለዎምን ምስጋንኦምን ገሊጾም ናተይ ነበረኒ ጉድኣት መጀመርያ ናደም መቕዓት ጋጢምኒ ሊወጽ ሓጭን ስቃ ኸዘደኒ ካብኡ ሓሊፍ ግን ናይ ኮዳሊት ጸጸር ክትዮም ኮዳይቲ ሕውንቲ ሪፈር ኣዋሽ መጽያ ቆጸረ ድሕሪ ክትዋሒዶም خلت أروح تصبيا خاود حال أزاو قصري مزيان وقعد زدر إجازة بصحو عاوزني أخوه بالسلالة نحكي من حيزة كوس يدلي تقعد علي ويحكي يعني لكس أبري تعمل مسكلك بس أراك ذيك صار حليلة تسفيق بر أكاو سامبا بدرتي لا تودي ثالث معنا ما تكا خلتش 10 حمشة جميرس كا خلتش 10 شمنتي أب سقاي زمت حدا بيجي عفني يودعني أو لي فلت نقرأ له يودعني معي 10 حمشة جميرس كا خلتش 10 شمنتي ثلاثة عامات ملو خلت ورح ثلاثة ورح قصرنا قوري مسدنا يرى مالك كياني نقول سأبالي أو زي العصرت سوي دمو زي الأكل حاجز بمقارو أنا بطعم يزود نغمالك كياني نقول سأبالي أب أوان مختا أميدا وريدو كان مقدال حليفو أب استفعل ما أخلات نزركو تحكمت جودات كينات إن حاجز مزي زبالو مختل كوميشن حربينياتات تجراي أي تتسفى علم جبر سلاسي زلوا مجيرو وزلوا حاجز كابت زحلف زقات على 5 خونن نخالوتون أبنات زخونين يلوم نايكينت راح تسرخ بين عطاوي تنبسطي تنبسايز نورو أفت جنبار استوجدوا كحكمهم يه كفتاز رخوكوا أتوتيلو كفتاز رخوا حكمنا عصرت بصوتيو لما عنتي نايرخ كوسنا سرعة نجبر زلنا تزلوهم موجوداتن مقصلتن كقللهم يبقني ليو حلافنة وسيلو عصرت تجادل تتبهل تلو بسوق تحصوت لها بتعامل بزحي ناي عصرت سوي سقاي مع الناس عري جزيفي ومشنا حرونياتات يكون كله أفتن زوريا حرونياتات تسرحوا تكالات ببموتون مالي كل سب استواصق غورو لزخل عدل سفيح عدل سلازلو نزي ناي بصاي نقص أبادي قدس تجوار سناي تجوار تقتيلهم أو جوني حربينياتنا تجارلتنا نخسلو فيه وجرا من جدي تعويض كقرب زدلي كيان نقص أبادي بوجنو أزلو مجير وزول حجز بمويو كابز رخاب أتاو 5 خانة بمجلات تحكمت جودات كينات تجراي ما انتهى لاون دحنا نتنهز بتجراي زخفلوا وواقعيمو تحكيمو من مدحان دما حلافنات كله كخوني قبايلو نايزم 10 سبزيهم حدا كسكاب 5 شح قوون خلي كاب عسكر 5 سعي وما 5 شح يعني حدا كسكاب 500 شح نزوم بالصوت اليوم نجيز يوم على تي هاو كله تزبصح امتحان تزور كله صبغني دايركتور مأكل حكمنا أواش دكتور أو الطحنيا برهاب قديوم عبزو مأكل سفيح تساقم بمهلاو ازلومي تغير زولو حاجز نتساقم من مكلال لعل قدا خمزلو بمقلات عسر از خياني كالوت كسعبوو تسويعهم ناي كبد متوح تغيرهم بس بتدغغانو 3 ጊዜ ኦፕራሲዮን ዝግበሩ እዮም
ኣብዚ ካምፔን እዚ ተኻቲቶም ዘለዉ ካልእ ድማ ክብድ ዝበለ ናይ ፍንጣሪ ኣብ ሳምባ ከባቢ ዘሎ ስኢሉ በቀሊል ክወፅእ ስለ ዘይኽእል ንንውሕ ዝበለ ኣብ ሰቃይ ዝፀንሑ ብፆት እዮም እዚኦም እውን ዘካተተ ናይ ኦፕሬሽን መጥባሕቲ እዩ ብካምፔን መልክዕ ብዝሓውና ብፃይ ንጉስ ኣባዲ ኢኒሽቲቭ ተወሲዱ ዝስራሕ ዘሎ ሕዚ እውን ብዙሓት ብፆት ብዙሓት ተጋደልቲ ክሕከሙ እናተገብኡ ዘይተሓከሙ ዝሰርፉ ስለ ዘለውና መፂኹም ዝኽኣልኩም ሓገዝ ክትገብሩ ፃውዒት ተቐርብ ዋሕስ ሪል ስቴትን ማሕበር ኣክስዮን ባንኪ ኣንበሳን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእሎም ሰነድ ስምምዕነት እዮም ተፈራሪሞም ዘለው ባንክ ኣንበሳ ምስ ዋሕስ ሪል ስቴት ብሓባር እናሰርሐ ከም ዝመፀ ዝገለጹ ምክትል ፕሬዚዳንት ባንክ ኣንበሳ ሪጅን ሰሜን ሎሚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ድማ ብዝበለፀ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ገንዘብን መንበሪ ኣባይትን ኣብ ምፍታሕ ብሓባር ንምስራሕ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ኣረጋጊፆም ዘለው ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ብሓባር ምስራሕ ካብተን ትካላት ሓሊፉ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቕናስ ዕዙዝ ግደ ስለ ዘሎ እቲ ባንኪ ዝኽእሎ ኩሉ ገንዘባውን ሞያውን ደገፍ ከም ዝገብር እውን እቶም ፕሬዚዳንት ቃል ኣትዮም ኣለው ባንክ ኣንበሳ ምስ ዋሕስ ሪል ስቴት ተመሓዚኑ ምስራሕ ዘሎ ድልውነት ዘመስገኑ ኣካባቢ ቦርድ ዋሕስ ሪል ስቴት ብጊዶም ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ገንዘብ መስርሕን ኣባይቲ ከም ዘቃልል ዘለዎም እምነት ብምግላጽ ካልኦት ትካላት እውን ነዚ መርኣያ ተግባር ወሲደን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ብመሰረት ተረዳዲኡ ዘጽደቆ ስሪት ኣብ ተግባር ብምውዓል ኣብ ምቕናስ ብኽነት ዝስርሐሉ ምህላው ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣፍሊጡሎ ብርሃነ መስፍን ተወሰኽሎ ነበርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ጽጋዓ ሓረስቶት ሃፍቲ በርሀን ካሕሱ ሽሻይን ዓመት ሙሉእ ዝፀዓርሉ ምህርቲ ባኺኖም ናብ ፀገም ከይሳጥሑ ብኽነት ዝቕንስ ስሪት ኣውፅኦም ከም ዘለው ይሕብሩ ብኽነት ጎዳኢ ምዃኑ ብኽነት ስሩ ዳብ ሽግር ዳብ ድቀካ ምዃኑ ላተረእዩ መፁ እቲ ብኽነት ግን ጎዳእ ምዃኑ ስሩ ኩሉ ነገር ጎዳእ ምዃኑ ስሩ ብብኽነት ስናጥፍእ ናይ ድዩ ሩሕ ራያ ድብል ስም ኣውፅኦም ብደንብ ገበሮም ብዚ ነገር ምስ መርሒ ሃይማኖት ተኣሳስሮም ብደንብ ዝቋፀሩሉ ምዃኑ እዮም ሕብረተሰብና ዳትጎድእ ስለ ዝኾነ ኣያም ዳወለ ኸይዱ ልዕሊ ዓቐን ምጥፋእ ነብሩ ንመርዓተ ትገበረ ካብ መጠን ላዕሊ ተስካር ሃሙ ክርስትና ሃሙ خذ كريستنا مقارا وغير حرات 5 سويترا استاتس سمنا دا تردو تملس صقم دا ودقه برحاو دا ودقه بزنس في حبرتسبنا نوقحي يا بقريو طنان حزي دليل القران حز عقدنا يينا حزن اشتي تاانهاتنا اشتي دمراق عد قالت فلقن اشتي عقدت لنا نحسا سكات قدلنا يتبلصه تسكر له ياو عقني بعقني خويدنا بعلميا زرعت طابيا ጽጋዓ ወይዘሮ አልጋነሽ ካልኣይ ብግደአን ምህርትን ምስሳን ካብ ዝግበር ድጋፍን ክትትልን ብተወሳኺ ብኽነት ኣብ ምቕናስ እውን ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ኮይነን ድጋፍን ክትትልን ከም ዝገብራ ይሕብራ ኣብዚ ብኽነት ያው ኣጀንዳና እዩ ያው ወረዳ ለብ ዝገበረ ምድር ካስለ ዝኸየድ ሕዚ ካትድነበረ ላቐነሰ እዩ ተስካር ለምትራፍ ይመፅንሆ ስርት ወፅዎ እዩ ክርስትና ደርጋ ተርፊ እዩ ኣብና ምርዓለ ያው ድሐሸ ማለት እዩ ካትድነበረ ወላ ሙሉእ ሙሉእ ቀንሱ ወይ ምጦፍ ተደበልና ካትድነበረ ግን በዓል ተሰብለ ኮነ ብላ ቃጽዖ ያው ትድገና ምትድንሆ ምሕዳር ለጽዕን ፈላ ገበረ ብኽነት መስናም ድንሆዎ ያው ምትገባር ወድጎርና ያ ኸባለን ይብለና ግንዛቤ ሕብረተሰብ ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ስሪት ብምጽዳቕ ብኽነት ኣብ ምቕናስ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተደበር ኣለም ሰገድ ይገልጹ በወረዳ ደረጃ ጽቡቕ ውሳኔ ተወሰነን እዩ ተስካር እስታት ከትርፍ ዝኽእል ብዙሕ ናይ መድረኽ ገባራት ኣብ ወረዳ ይኹን ብግብርና ደረጃ ማይጦም ልዮም እዚ እውን ብቐጻልነት ዝከትርፍ ዝኽእል ኣብ ጣብያ እውን ወሪድኻ ብቲ ናይ ጣብያ ኣመራርሓ ብጣብያ ክኢላ ጣብያ ምክር ቤት ስፔሻል ኸዝናይ ምክር ቤት ኣብ ትገባርቲ ማይጡ ክውስን ዝኽእል በተለይ ብቲ ናይ ሙስሊም ካብ ጽቡቕ ተመክሮታት እዩ ሓደ ናይ ሙስሊም ከም ወርዕቶ ኮይኑ ወይ ታገብር ልዕ ኮይኑ ሊሚትድ እዩ ሓንቲ ቆልዓ ክንደይ ተነዲኣ ትኸድን ይህዋ ተዓይነት ሽልማት ግበረላ ድብል ጽቡቕ ተመክሮ እንሆ ብክርስቲያን ደረጃ እውን ኣብ ሓደ መርዓ ክንደይ ግበርን ይህዎ መራቕ ዓዲ ክተርፋም እንህዎ እቲ ናይ መንድእ እውን ዓቕሙ ዝፈቐደ ክኾን ከም እንህዎ ብዙሕ ስራሕታት ተሰርሐንሆ ኣብ ክልል ሱድ እንሆቲ ግን ኣጠናኽርና ንቐጻሊ ብጣብያ ይኹን በወረዳ ደረጃ ዘእቲና የንህና ብኣጉሉ ክባኽን ከም ዘይግብኦ ተጠናኺሩ ክስራሕ ከም ዝንህዎ እምነተይ እዩ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ኽቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ጽገ ካሕሳይ መርሃዊ ተሓድሽ ሰርካለም ታየን ሰላም ኣመሃን በአፍሪካ ሳይክሊን ኤክሰለንስ ኣዋርድ ሕጽያት ብሉጻት ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኮይነን ተሓሬን ከም ዘለዋ ዕላው ኮይኑ ዘሎ
ኣፍሪካ ሳይክሊን ኤክሰለንስ ኣዋርድ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንምሕራይ ሕጹያት ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ 2 ሜዳልያታት ወርቂ ብምምጻእ ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ሳልሰይቲ ብሽክሌተኛ ዝኾነት ጽጌ ካሕሳይ ሕጽይቲ ኮይና ተሓርያላ። እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ብምትሕባር ኣፍሪካ ሳይክሊን ኤክሰለንስ ኣዋርድ ንኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪካን ዝተሰናደአ ኮይኑ ተዓወቲ ዝዓመት ዕለተ ቀዳም ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዕላዊ ክግበር ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ካብዚ ቀፂልና ክቡራት ኣድመፅቲ ጸብጻባት ዝዕለ ዝቐርበሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና። ኣድሚፅና ንመለስ። سلام طعنا هبلنا دحن دمشيكم كبراتن فتواتن ادمزنا علتاو زينا سبورت زمن برهان حجركم قريبا نختكاتلو با اخبرات يقدم فلما بريمير ليج ايثيوبيا زطمت حبريتا كقدم شوعي سمون سبي بريمير ليج ايثيوبيا لومون قصيلون تسالت غانتا مدرغنت شيره تعويتام ابي كتما اديس ابا مسدريروا كتما زغطمت غانتا مدرغنت شيره كلتن بارو تعويتالم دانيال دارجين ابي دمامشن دما نتن مدرغنت شيره تعوتت لنغولاس زمزغو تصاوتيم غانتا مدرغنت شيره كاب زكايرتم شوعت غطمات شعت نطبن حد طريقون بمحاز ابا رايترتا تسري علم ببحر دار كتما قبل عليكادو زوصرتو جول تبليطام كابنغل اريسي دما بحر جول بليطام سيداما بونا ب 16 فاسيل كنما ب 15 ايتي الكتريك ب 14 حواسا كتما ب 13 كاب قدما يكسبروا عي درجه بمحاز نبريمير ليج ايثيوبيا 2018 يمرح اللهم بلطي بشكليتنيا افريكا 2025 نمراص حصيات علاو خينن بزي مسرت دما تغارو بشكليتنياتات صغي كحساي مرحويت حدش سركالم تاين سلام امهان بحصينت قريبنالهم بشكليتنيا صغي كحساي اب ورح مسكرم اب استسالته شامبيونا بشكليتا عالم شوعيتر تحيزا زازمت كوينا اب كينيا اب استسالته شامبيونا افريكا بولقا كرينومترن بغورنا وددرن قدماي درجه بغورنا وددرن قدماي درجه بمحز تعواتيت كلته مداليا ورق يخوينايم مرحويت حدش سركالم تاين دما ابو زور ويندو كنابيبيا 2025 بلوص منقساس زريا بشكليتنياتاتين سلام امها دما اب دغه اتوادر زلا بشكليتنيام اتي سنه سرعه شلمات بمتحبار افريكا سايكلينج اكسلنس اواردن كونفدريشن بشكليتا افريكان استدالو كوينم تعواتيت بشكليتنيا مصاي قدام اب رواندا كيغالي علاوي كتكونيم بزبيله دما ناب بزرزر زحس كله بزعبا بشكليتا زملكت حبريتا خسجر تعرضمتي بشكليتنيات غانتا سرحت نغرغنا اب زعمت بوصيتاوي كونو يسرحلهم قبل كتافير تعدل توسخ حزلهم بروفيشنال تقدمت بشكلتا ببزح نكبقعو نتي عوده سبورت ولا حتى كغبرلو كمزغبا ابلات غانتا بشكلتا سرحتي نغدوغنا امانيل برهانن كبر اب تكلي همونتن غليصوم زمناوي لخنا سايكلات اوريدي بالالكتريكال لخنا سايكل غزيهم لنايم اوريدي خالي ماتريالات له كله مولو غيرهم لنايم اذا انا انت تمحيش دلوالل اونا ما هينا اونا زي نامغل بانيا اسس بنازي نريني وقع من مستخالي تغوريزس تترينا حريفي ማለት ደሞዝ ሕጥረትና ናይ ምግብ ሕጥረት ምስተዘለ ኢኮኖሚ በጣም እንትነልና ክፍተተልና እሱ ነው ከመሐይሸልና ለጥያቄ ቀሪና ለና እሱ ለከይዲ ለመራር حقرينا لنا كيد فحت ملس نصبلنا تتحلف عامت ግን ጽቡቅ ብስክሌት ሓደሽቲ ብስክሌት ተምጢልና ዕጥቀለም ሙሉ በቃ ተዛሓሸ በቃ እንትነብልና زحش عتك قريب لنا نير تعود سبورت امتى انت توهيبو او ودرا شامبيونا بشكلتا افريكان عالمين السرخبه وصيت ابنتاو كم زخونه استزارو توم بشكلتنياتات زبلص وصيت نكركبلو سوال السرح كم استقلب دما اغنزيبوم وانا سلطان غانتا بشكلتا سرحتي نغدغنا نغس غبري حنس بغدو اب زمن ودر 2018 عام تمرت بلص وصيت ممزغاب حدش تفرمتي مستوم نبرات وحدات بمفطار اب مقصاص كم دركو يزارب 2018 ان بقعات كوين كان مغناي توم حدش قلعون نابز حشي عاقمين ممصا وزكالنا نغرناينا مالتي جمنازيم خز جميرنا لنا مستب جمنازيم تقلقيل بسكليت حز خنجمرينا وددرات نتمصم تم ناي مجمرا وددرات اكل بقعتنا فليطنا ورسبو بدحريون ممحياش غيرنا زحش بدون كنسرحنا زول امنتي لنا وداي حتو مهيان طماطمن تكالو ابز قربا اوان ملاش كيم زهولن اب كيدي مهلاون يغلص حتو مهيا حزي كون انت جميرو اسوا قدمي طورنتون نيرو حزبون يقصلي حزقن انغب غابي زغورو غداي نيو خزي كابتناي مهيان لعلتناي مغبي عادو سبورتنيا غوي اندحريل كايو كتمغوللكا تزوصو اندحر زيتكو خوينو بس كاب مسرح زي مسرح الحش مالت ابطعنها يصابا اب بقعتك تغدل بتحساسباون ياو بو متن يغدلكا مالت
أبغنا يا تحطله كم حطوا تتكالون حيزو يسرح له خيلنا له مسمست ناي وان النتو بعلو تتكال أب تحت تمثل له هنا اسكعت امت كيدو تاك جبر كم زخيل يا ما يطول له تسفاي جبرك ربع جزء استخيله مو وراديا ونبذ حشة نجار تجدد أخل ولا كنت زي بالنايو وجن تمتعطان كخون إذا قرب نجار كهلو وجن واستسفى نجبر أو كم عن تسفاتاتون يبون على كم تكال مالته ናብ ዛዕባታት ወጻኢ ክሰግር ከለኹ ድማ ዩሮፓ ሊግ 58 ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ሎም ምሸት ክካየድም ካብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ቀጽሉ ብብርኪ አውሮፓ ተፈታውነት ዘለዎ ዩሮፓ ሊግ ሎም ምሸት 58 ክካየድም ካንታስቶን ቪላ ሜዳ ምስ ያንግ ቦይስ ፌነርባቼ ምስ ፍራንክ ቫሮንስ ፌኖርድ ምስ ሰልቲክ ሊል ምስ ዳይናሞ ዛግሬብ ለዶግሬትስ ራዝግራድ ምስ ሰልታ ቪጎ ፓኦክ ሶላኒካ ምስ ብራን ፖርቶ ምስ ኒስ ሮማ ምስ ሚትላንድ ቪክቶሪያ ፕሌዘን ምስ ፍሪበርግ ርብዕ ጎደልን ሰለስተ ጽወተን ተሳለጠ ቦሎኛ ምስ ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ጌንክ ምስ ባዝል ጎሄድ ኤግልስ ምስ ስቱትጋርት መካቢ ተላቪቭ ምስ ሊዮን ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ማልሞ ኤፍኤፍ ፓናቲናኮስ ምስ ስታርም ግራዝ ሬንጀርስ ምስ ስፖርቲንግ ብራጋ ሪያል ቢቲስ ምስ ዩትሬክ ሬድ ስታር በልግሬድ ምስ ኤፍሲ ኤስቢ ድማ ምሸት ሰዓት 5 ዝካየዱ ግጥማት እዮም ሚትላንድ በ12 ነጥብን 8 ጽሪ ጎልን ቀዳመይቲ ኮይና እንትመርሖም ፍሪበርግን ፍራንክ ቫሮስን በ10 ነጥብ ተማዕራሪን ብጎል ተፈላልየን ካልኣይ ሳልሳይ ኢንተርታን ትሕዛ ሰልታ ቪጎ ስፖርቲንግ ብራጋ አስቶን ቪላ ሊዮን በ9 ነጥብ ተመሓዝየን ብጎል ተበላሊጠን ካብ ራብዓይ ክሳብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዕናሎም ኒስን ሬንጀርስን ድማ ኣብ 4 ግጥማት ዝተረታዓ ጋንታታት እየን ናብ ብዝርዝር ዝሓዝ ኩሉ ዜና ወጻኢ ክኸይድ ከለኹ ድማ ራሚረስ ዝምልከት ይኸውን ራሚረስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዝተጻወቱ ተዘከርቲ ብራዚላውያን ሓደ እዩ ጽጋቡ ዘፈሩ ዝርዝር ኣለዎም There's a positive glass half full boy and they might get one. No flag against Ramirez. Oh! ኣብ ዓይኒ ደገፍቲ ቸልሲን መፍቀራይ ኩዕሶ እግርን ዝኣተወ ኣብ 2012 ኣብ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ባርሴሎና ብዘውፅራ ብልጽ ትጎል እዩ ውልደቱ ከም መቆጻጸሪ አውሮፓውያን 1987 እንትኸውን ኣብታ ኩዕሶ እግሪ ከም ባህላዊ ጸወታ ምዃኑ ዝንገረላ ሰሜናዊ ምዕራብ ብራዚል ንእሽተ ከተማ ባራዶ ፒራ እዩ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ጋንታታት እናተጻወተ ዝዓበየ ራሚረዝ ኣብ 2005 ድማ ናይ መጀመርያ ፕሮፌሽናል ውዕሉ ምስ ጆን ቫይል እትበሃል ጋንታ ክታመም ቢሩ ድሕሪኡ እውን ምስ ካልእቲ ብራዚላዊት ጋንታ ኩሪዜሮ ተጻወተ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ብዘርኣዮ ብቕዓት ድማ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት እንትኣቱ መዕለቢኡ እውን ኣብ ፖርቹጋላዊት ጋንታ ቤኔፊካ እዩ ነይሩ ድሕሪ ጻንሒት ሓንቲ ዓመት ድማ ናብ እንግሊዝ ቸልሲ ኣምርሐ ኣብ ታሪኽ ጋንታ ቸልሲ ካብ ዝተራእዩ ብሉጻት ተጻወትቲ ክፍሊ ማእኸል ሓደ ምዃኑ ዝንገረሉ ራሚረዝ ጻንሒት 5 ዓመትን ፈረቓን ዝገበረ ኮይኑ ንቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ሓዊሱ 5 ዓበይቲ ዋንጫታት እውን ዓቲሩ እዩ ድሕሪ ጻንሒት ብሉጻት ዓመታት ኣብ ጋንታ ቸልሲ ኣብ 2016 ካብታ ጋንታ ዝለቐቐ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብሉጽ ብቕዓት ዘርእዩ ዝነበሩ ተጻወትቲ እናሃለነ ዝነበረ ሱፐር ሊግ ቻይና ንራሚረዝ እውን ኣይተረፈሉን ብ25 ሚልዮን ዩሮ ናብኡ ኣምሪሑ ራሚረዝ ብዛዕባ ኣብ 2016 ካብ ጋንታ ቸልሲ ለቂቑ ናብ ስፖርት ሊግ ቻይና ዘምርሐሉ ምኽንያት እንትዛረብ ድማ ዳርጋ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኣነ ናብ ስፖርት ሊግ ቻይና ዝኸድኹ ንገንዘብ ከም ዝኾነ እዩ ዝሓስብ ግን ድማ እቲ ቀንዲ ካብ ጋንታ ቸልሲ ክለቅቕ ዝገበረኒ ምኽንያት ሓድሽ ሰልጣን ኮይኑ ዝተሾመ ጉስ ሂድኒክ ኣብቲ ኣነ ዝፃወተሉ ቦታ ናይ መወዳእታ ተመራፂ ምዃኑ እዩ ካብኡ ተወሳኺ እውን ጋንታ ያንጉሱ ናይታ ጋንታ ናይ ነዊሕ እዋን ትልማ ኣካላ ክትገብረኒ ከም እትደልን ቁልፊ ተፃዋቲ ኣብ ምዃኑ ምስ ሓበረትለ እየ ክለቅቕ ዝተገደድኹ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ጽቡቕ ዝበሃል ውሳነ እየ ወሲነ ክብል የረድ is onside and Torres is up with him. Ramirez still going. It's 3. A quick fire double. ድሕሪ ጻንሒት 4 ዓመውቲ ኣብ ስፖርት ሊግ ቻይና ዳግም ናብ ሃገሩ ብምምላስ ምስ ፓልሜሪያስ ንክልተ ዓመታት ዝተጻወተ እንትኸውን ኣብ 2022 ግና ኩዕሶ እግሪ ደው ብምባል ጫምኡ ሰቐለ ራሚረዝ ብሓፈሻ ንሃገሩን ተጻዊቱን ዝሓለፈለን ጋንታታትን 419 ጸወታትን ተካይድ 59 ጎላት ድማ ብሽሙ ኣመዝጊቡ እዩ ደረጃ ውልቀ ኣብ 2011-12 ብሉጽ ተጻወቲ ጋንታ ቸልሲ ተባሂሉ እንትሽለም ፕሪሚየር ሊግ ኤፍኤ ካፕ ቻምፒየንስ ሊግን ኢሮፓ ሊግን ድማ ካብቶም ዘለዓሎም ዓበይቲ ዋናጩ እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወዲ 37 ዓመት መሊእዎ ዝርከብ ራሚረዝ ድሕሪ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ደው ምባሉ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዕላው ዘይገበረ ኮይኑ ግን ድማ መንበሪኡ ኣብ ሃገሩ ብራዚል ብምግባር እቶም ዝሓለፎም ህይወት ኩዕሶ እግሪ ንምዝካር ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢንስታግራም እናነጠፈ ይርከብ Ramirez got there and scored, and I don't believe he got there
and I don't think Fodring أمودات هذا بزعبة غانتا نوتينغهام فورست زملكت حبريتا كهبكم غانتا نوتينغهام فورست إنجليزاوي تطاوتي مأخل إليوت أندرسون كم زي تشوت أفريدام بولكو بولت من كساز السال زلو ود 23 عامت إنجليزاوي تطاوتي مأخل غانتا نوتينغهام فورست إليوت أندرسون بغانتا مانشستر يونايتد طلب زرخبه خوينو غانتا نوتينغهام فورست دما ኣብ መስርሕ ሽግር ተጻወቲ ወርሒ ጥሪ ክትሸጦ ትልሚ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ኣንደርሰን ሓምለ 1 2024 ናብ ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ብውዕሊ 5 ዓመት ተጸንበረ ኮይኑ ኣብ 49 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተሰሊፉ ብምጽዋት 3 ጎላት ተመዝግቢ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብቕዓቱ ብምርኣይ ድማ ኣብ 2025 ጻውዒት ዝገበረትሉ ኮይና ኣብ 6 ግጥማት ድማ ተሳቲፉ እዩ ባርከስ ክብራትን ፍትዋትን ድመጽና ነሳዓ ዝሓርኹም ዜናታት ስፖርት ነዞም ክትከታተሉ መስለና ስለሰናይ ምክታልኩም ኣዝየና ምስገንኩ ምስ ዝተረፉ መደማት ራድዮ ትግራይ ክሓድገኩም يمسجن أمدلاو زينا حد ساعات تبطبات سبورت زعلات سمعنا تمليسنا خبرات أدمت راديو تجري بمأخلاي معبل 910 كيلو هرز كمون بتيس عن شمونتن نتو بادو اف ام كاب ايجنس مرخب حفاش تجري زفنو مقلز مدبرو دمت وحس متاي راديو تجري أمدمات تركبو طبعا حريقكم تدمصنا زلكم سمعتي أمسجنا بمسساي مدلاو زينا حد ساعات أني إفريم قبر خيدان مسمويا تكنيك بحبار تنحنا مسترفوت حصتات راديو تجري سسنا ينعكم تبني كحدكم سلام